हेले मंदिर जाई एमिति की खराब काम करिसंती की खराब काम करिसंती आउ? मो गला मंदिर जाई आम जे मा महादेई कौन करुथिले जत दस पुत्र को सहित हउतिले थेई थेई ए जट कहिबाकू लागुची लाज हे महाराज जहाँ देखिছি आपे आज हे महाराज जट तोर एते साहस सामान्य चाकर होई उठे राजकुमारी नारे तो एते बड़ मिथ्या अपवाद नदी दसु छोड़ जट तो जो झो मो झियो नारे जो अपवाद नदी दउछु जदि कथाटा एपटे सेपटे होई थाए ताहेले तो मुंड गंडी अलगा करि देबी जट नाई महाराज आगो आपणको झियो डाकी की पचारंतु कौ दिग पानी कुआरे टल मल्ल करिकी जाउछि ठीक अछि महारानी स्वामी जट एपट सेपट जो कहि जाउछि प्रकृत नाम झियो कोड समिति भूल काम करि पारिबो महारानी नाही मते विश्वास अछि मो झियो केबे समिति भूल करिबोनी आले डाकी की पचारंतु आपणको गुण ठीक अछि एइने मो झियो समुका को पचारि पुछुछि ए साबुका साबुका ए साबुका माँ कौन होची माँ घरे कहीं के मिली पाती कौन अरे कौन ना इसी तक पचार पचार तो बाबा को कौन है माँ एमिति कौन होची सामुका कौन न होइछि अरे मार जहा कहउछंती जहा सुनुछि से कथा सत ना मिछ सामुका कौन बापा आपने कौन को तुम किसी बुझी पारनी किछि बुझी पारनी ना। ना जानी जानी सुनी सुनी सब जना होछु बाबा। अबुझा होछु आपने कौन कहबा को चाहछंती कौन कहबा को जाउछि सुनिबो हां अरे तू पर से दिन जाइथिल मंगला मंदिर दर्शन करबा पाई हां बाबा हेले मंगला मंदिर दर्शन करबा को जाई को गोटे दस्यु पुत्र सहित प्रेम करूछु ना बाबा ना एकत्र होची सब हमर मिच्छा एमिति मो समीक्षा को छंती बाबा जटा मो समीक्षा को छंती जट बे जट अबे सोर मो झियो जहा मो नियो झियो नार जहा कहतुरु संपूर्ण से आमिछ हलो रे मल्लू मोमली कौन कहिलो जे माते ई मंदिर जाई को पुआ सहित हरे कृष्ण मिछ केमे बच्चे जो एइने सुन पारिलु हैं? आउ ए कथाटा मिछ बोली प्रमाणित हेले तो शास्त्रीटा कौन थिला गंडीरो मुंड गला। नहीं 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 गला नहीं, बे। नहीं 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 ये सेनापति बाबू खंडा धरिकी गुंडा हुआ ना आवश्यक पड़िले आउ थरे नंडा हे जीव नंडा अरे जाओ मो तम भली केते बड़ बड़ गुंडा को मु ठंडा कर देछि ता माने राजा जेबा कहले कथाटा संपूर्ण मिछ हां किंतु आपण को झियो को कहतो आज्ञा आपण को मुंडरे से हाथ रखी कहिबे ए कथाटा मिछ बोली तापरे सिना मोर मुंड की गंडी काटिबे आ मो जीवन कोन महालिया पड़ीछि सामुका अरे सुनी पारुछु एते लोकंक सामना रे आज जटपात्र मो मुंडटा को तल कर देउछि हां बाबा हेले क सामुका तो बापार मुंड कोन तल को रहिथिबो अरे क मो मुंड छु थरे संवाद करी कहि दे जट जहा कहउछि सैया संपूर्ण मिछ बोली बाबा हां बा এই সামান্য ছিল কথা কই মু আজ আপনাকে মুড়ে হাত রাখিবি सामान्य না কথা বাবা না পর মু আজ আপনাকে সব সত হত কইবি তাহলে মা। ক কথাটা সত सत कथा कौन है कहि कहि दे সত কথা হচ্ছে একজি সেদিন মা মঙ্গলাঙ্ক মন্দিরে এই সিনাপতি দিগ্বিজয় সিং আর কুমার কদর পাত্র এই দুজন মিশিকি মতে বলতে কই চেষ্টা করতিলে মা আর একত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে সত্য মিছ सब मिछ নাই मु केते बेले जाइथिली मंगला मंदिर সেদিন তুমি দুজন नहीं नहीं केते बेले जाइथिली मु সেদিন जट आज्ञा मु केते बेले जाइथिली मंगला मो मंदिर देइना आपण को देखुछि महाराज आपण कहिले निमंत्रण घेनी के जाओ राजकुमार मानक निकट को हां सेनापति मो तो निमंत्रण नहीं के गली ए केते बेले जाइथिली मंगला मंदिर आ कोन कहलो मु तुमको टोना उठा करथली সেদিন তোর মা মঙ্গলাঙ্ক মন্দিরে মত মো সামনে টনাটা করনি ए रामे डाहा मिछ तुमे कहलो जट मौसा आमे मंदिर पहुंची जाइछु तुमे एपाके जगिकी रुह
आमे मंदिर भितर जाइकिरी पूजा करिबा से मंदिर भितर जाइकिरी पूजा कलो कि गजा कलो मते कोन तोड़ा आ से जन कहले मु तबाकू डरा उठरा करतेली ए मां जगत जननी मां लो दुर्गा मु जदी राज सेवा ऊपर जदी खरा पाकी देखिछि हेले मां आउ गोटे मोर गोड़ छिनी जावा महारानी आज ये सब कौन शुणुची आज ये सब कौन शुणुची मो भाग्य कौन या सब लिखा थिला छटा जन्म करी केते खुशी रे भाभी हाथ रुति हाथ करी पुण्य मिल बोली हेले आज एते सब अपमान कहलो माँ एमान जहाँ कहते से मिछ न सत पुणी थे कहते बापा मानो हे मैं जहाँ को যদি সে সব সম্পূর্ণ ভাবে মিছ শান্ত তাহলে মহারাজ কোন কহিলে যতে কথাটা মিছ তাহলে মহারাজଙ୍କ মুন্ডরে হাত রখি তুমি কুহ হলো মা মো হাতরে মো মুন্ড উপরে হাত রখি কহিদেল মাথরে বাপা এবার যা কହୁଛନ୍ତି সেইয়া সম্পূর্ণ মিছ বাপা সম্পূর্ণ মিছ বাপা ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି মানে ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି কি ভুল করেছিল মা কি ভুল করেছিল ସେଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ আ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶୀ ପାଇଲୁ ଭଲ ପାଇ সাবুকা ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ତ ମୋ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଲେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି বন্ধ কর সাবুকা বন্ধ কর মতে পুଣି প্রশ্ন পচারুছু কেতে স্বপ্ন দেখিছিলি রে কেতে মধুর স্বপ্ন দেখিছিলি হেলে আজি মো সবু স্বপ্ন পাড়ির গার হইগলা মহারানী ସ୍ୱାମୀ ঝিও পুଣି আজি পিতা মাতাଙ୍କ ଭାવ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛି କହ ମହାରାଣୀ ଏମିତି ଝିଅ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଝିଅ କି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇ କ୍ଷଣି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଏଇ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ବାପା ହଁ ବାପା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୁଲ କରିଛି ନା এই ভুল ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଚାହାନ୍ତି କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଆମ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଆରେ ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମା ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ମା ମହାରାଣୀ ପୁଣି ଝିଅ ଉପରେ ଏମିତି କି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଉଛିଲି ପଡୁଛି ଆରେ ଝିଅ ଯୋଉ ଝିଅ କି ଆଜି ଗୋଟେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଗଲାଣି ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲାଣି ପୁଣି ସେଇ ଝିଅକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦଉଛ ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଝିଅ ଆଜି ଏଇ କ୍ଷଣି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଏବେ ଯା ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନର ଶେଷ କରି ମାରିଦେବି ସାମୁକା ଚାଲିଛି ବାପା କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ଦିନକୁ ଚାଲିଛି ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋତେ ମା ସହିତ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟିଏ ରାତି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେବିନି ବାପା ଏବେ ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ତମେ ହିଁ କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ ପାଇଲ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ତାକୁ ପାଇଛୁ ତାକୁ ପୁଣି ତମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ବାହାର କରିଦେବ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ବାଧା ଦିଅ ନା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ବସିଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ସେମିତି ଝିଅ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ ମୋର ମାଠୁ ଖୁଣା ହୋଇ ରହିଯିବ ସିନା ଏମିତି ଝିଅର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏବେ ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯା ଛାତିରୁ କଲେଜ ଅଲଗା ହବ କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ
କେମିତି ରହିବା ବାଟ ଚାଲିବା ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବା ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବଲ ମାନିବା ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହିଲାରଣ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋର ହିଲାରଣ ସରିନି 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 फागुण असिला श्रावण सरिनी फागुण असिला श्रावण
ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ শামুকা এ মা মতে ছাড়ি তু জানি আমার রাজ্য ছাড়ি তু জানি মহারানী তু ফেরিয়া মা তু ফেরিয়া মহারানী ঝিও উপরে যদি এতে স্নেহ সুহাগ উছলি পড়ুছি চালি যাও তম ঝিও শামুকা সহিত ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆସ ଆସ ମହାରାଣୀ ମୋ ସହିତ ଆସ ଯିବା হে ঠাকুরে আরে গোটে বলি ছুয়া পাইଥିଲି কোন আইদিন দেখিবা পাই আরে কোটিকি যাবি কা পাই বঞ্চিবি মো ছুয়া বিনা বঞ্চিবি না মো স্বামী বিনা বঞ্চিবি আরে পাড়িকে গলে মধ্যে মরিবি আউ নিয়াকে গলে মধ্যে মরিবি না যেমিতি উনিশটা পূজা করি মো স্বামীকে আরে গোটে বলি ছুয়াকে বুড়া আমার রাজ্যরে নির্বাসিত করিছন্তি না যেমিতি উনিশটা পূজা করি মো স্বামীকে নিশ্চয় পূজা করিব শান্তি শান্তি অতি শান্তি জট আজ্ঞা খেলটা এই না রাজা ঝিও শামুকা আজ্ঞা এ শামুকাটা ঘর তোড়া খাইকি গলা গলা কুয়াড়ে জীবরে কুয়ারে জীব আজ্ঞা শেষ আশা বাড়ি পরে তার প্রেমিক তা প্রেমিক নিকটକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଯଦି ତାର ସେଇ ପ୍ରେମିକଟାକୁ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଚେ ପୁଅ ବାର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଏ ଶାମୁକା ସେଇ ସାଗରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆଉ ନା ଆଉ ସେଇ ସାଗରଟା ବି ଏ ଶାମୁକାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ, ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଲୁଚି ରହିବା ଯେମିତି ସେଇ ସାଗରଟା ଆସିବ ସେଠାରେ ହଣା ଖାଏ ଶାମୁକା শামুকা ଏ ଶାମୁକା ମହାରାଣ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ ହାରିନୁ କାହାରି ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନା। ତୁ କେବଳ ମୋର ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ, ଚାଲ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର আরম্ভ হেলা মহাভারত যুদ্ধটা সেদিকে বেলে অর্জুন শ্রীখণ্ডীকে ঢাল করিকি ভীষ্মকু সরসজ্জা করেইଥିଲେ ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ସେନାପତି ଯାକୁ ମୁଁ ଢାଳ କରିଛି ଢାଳ ଯେମିତି ରାଜବଂଶକୁ ସବୁଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ନାୟକ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖଲ ନାୟକ ଥାଏ ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ନିଜେ ସାଜିଛି ନାୟକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଖଲ ନାୟକ हेलो हिरण हिरण का रथ प्रीत हुई कोई कोई